Okay, dapat ito, kailangan mapashoot mo. O, ganun. O, ganun. Dapat 5. Mga ilang ganyan. 5, dapat 5 shoot. Anong premyo? Yung bonds! Lagay dito. Oo, lagay mo. Yan. Kaayusa! Basta kailangan na 5 shoot. Ayusa, bukayin mo! Yan. Ganun o. Yan, para upalas. Matulas kasi. Lapit mo, ganun mo. Para makita. Yan, yan. Tapos, Shoot mo. papasyat ko dito. Oo, paset mo kung paano. Dapat kasi nang naumoy. Ilang take? 5 dapat shoot. Sabi anak, kaya yan. Ano? Ganun. Basam, pante. Teka, slow.